बीजेपी सरकार चाषी मारण नीति विपर्यय आईन श्रृंखला बीजेपी तरफ विक्षोभ और प्रतिवाद सभा कर महामहिम राज्यपाल उद्देश्य जरिए एक स्मारक ब्रह्मपुर बीजेपी सरकार चाषी मारण नीति विपर्यय आईन श्रृंखला महामहिम राज्यपाल उद्देश्य जरिए एक स्मारक नवनिर्वाचित सभापति विधायक गण सरपंच गण मेयर डेप्यूटी मेयर कॉर्पोरेटर गण एएमपी युव छात्र नेता चाषी मैंने उपस्थित रही सरकार जदि यह सब दाबीगुड़िक पूरण न कले आगामी दिन में बीजेडी राजरास्ता को ओह्लैब बोली बीजेडी सभापति भगवान गंतायत मत प्रकाश करथिले। संग्राम जारी रखा विजु जनता दलर गंजाम जिलार कण अनुकूल आसवा समस्त सब अंचल विभिन्न लोक निष्पत्ति प्रकार आज डमाट बांधुच्च आम ये हजार हजार लोक आज आरडीसी को मेमोरांडम देवा से दिगरे आप सहयोग समस्त को मो तरफ आंतरिक शुभेच्छा सहित धन्यवाद अर्पण कर आपण मैंने बहुत समय नष्ट कर आसी यही कार्यक्रम जोगदे आगे बुलावा से बाटे आम से कार्यक्रम ग्रहण करवा आम गणना जो भृगु रही खर्च चाषी देला पूरा मिलर मानकर दौरात्म्य मिलर एवं सरकार व्यवस्थार मधु चंद्रिकार आज चाषी हंतसंत हो बंधुगण नवेम्बर मासरे जेतबेले प्रत्येक पंचायत रे मंडी मंडी रे ब्लॉक ब्लॉक को जाई आज चाषी मानकर एकता को कब्जारे थाना बीजेपी सरकार उड़ुछि विपर्यस्त आईन श्रृंखलार बाना आईन श्रृंखलार बाना आईन श्रृंखलार बाना संग्रह करना सरकार तुम्हें क्या दिया? अरे बिजू जनता दल जवाब मांगू दिया। अरे डबल इंजिन डबल इंजिन बाउनी मानकर दाबी उपरे निश्चय समर्थन जनाइबा कहीं ना पेट को दान थे आम बंचा ना आम लुगा थे बंचा ना आम छात थे बंचा जो मैंने महिला
এবার সারা উড়িষ্যারে সারা উড়িষ্যারে গলি ଗଲି ଗଳିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେଡି 145 ସିଟ୍ ଧରି ଆସୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ଅଛେ। ଯୋଉମାନେ ଦଳରୁ ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଷାବାଦ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ କମିଲା ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିଲା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଟୋକେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାର ପରିମାଣରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୁଠାରଘାଟ ଆଜିକାର ସରକାର କରିଲେ 2024 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ହଉନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ବି କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ କି ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଜିଲ୍ଲା ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅବକାଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ 2300 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆସିଲେ পকেট গরম করে চাষীଙ୍କୁ লুট, মহিলাଙ୍କୁ ইজ্জত লুট, পথর লুট, বালি লুট, খনি লুট, কামরে লুট। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।